निर्मल प्रभु प्यारे प्रभु, निर्बल हूँ मैं, बचा ले प्रभु। बाहों में तू ले ले प्रभु, इन राहों से उठा ले प्रभु। निर्मल प्रभु प्यारे प्रभु, निर्बल हूँ मैं, बचा ले प्रभु। बाहों में तू ले ले प्रभु, इन राहों से उठा ले प्रभु। निर्मल प्रभु प्यारे प्रभु, निर्बल हूँ मैं, बचा ले प्रभु। बाहों में तू ले ले प्रभु, इन राहों से उठा ले प्रभु। निर्मल प्रभु प्यारे प्रभु, निर्बल हूँ मैं, बचा ले प्रभु। बाहों में तू ले ले प्रभु, इन राहों से उठा ले प्रभु। ना सोना है ना चांदी है, ना तो धन है ना दौलत है। ना सोना है ना चांदी है, ना तो धन है ना दौलत है। बस एक तू ही मेरा सहारा, तेरी शरण में आया प्रभु। बस एक तू ही मेरा सहारा, तेरे शरण में आया प्रभु। निर्मल प्रभु प्यारे प्रभु, निर्बल हूँ मैं, बचा ले प्रभु। बाहों में तू ले ले प्रभु, इन राहों से उठा ले प्रभु। निर्मल प्रभु प्यारे प्रभु, निर्बल हूँ मैं, बचा ले प्रभु। बाहों में तू ले ले प्रभु, इन राहों से उठा ले प्रभु। तू आसरा है, आशा भी तू है, तू ही किनारा खिवैया भी तू है। सुना है तू आशा है, तू ही किनारा खिवैया भी तू है। हर पल तुझ में ही जीता रहूं मैं, आशा वर तू दे दे प्रभु। हर पल तुझ में ही जीता रहूं मैं, ऐसा वर तू दे दे प्रभु। निर्मल प्रभु प्यारे प्रभु, निर्बल हूँ मैं, बचा ले प्रभु। बाहों में तू ले ले प्रभु, इन राहों से उठा ले प्रभु। निर्मल प्रभु प्यारे प्रभु,
उठाले प्रभू आमी सगळीं जेजूक तकल्यो बागोवन नमस्कार करुया. Let us bow our heads and adore the Lord who is present right in front of you. My dear brothers and sisters, once again, this evening we are with the Lord. In fact, God is with us. It's not we, but God is with us. आमी जेजू सांगाताक न्हय, पण जेजू आमच्या सांगाताक. He is Emmanuel. God is with us. जेजू इमानुएल आमचे सांगाताक, आमचे सोवें, आमच्या कोश्टांक, आमच्या दुखांक, आमचे त्रास, आमची दुयेसां तो आयकोंक सोदता. He wants to listen to us, to our sicknesses, our problems, our difficulties. And so He is with us. What a great privilege for us that our God, our Creator, comes to visit us, comes to be with us. Let us feel the presence of Jesus. केदें व्हडलें भाग आमकां सगल्यांक. आमचो देव आमचे सांगाताक, आमच्या कोश्टांत, आमच्या दुखांत, आमच्या त्रासांक, आमच्या आडकोळींनी तो आसा. आमकां सुटका दिता, आमकां तो पिकोवणी दिता. हें भाग देवाचें आमकां फावो जाता. आनी मोगाच्या भाव भयणीनो, हो वेळ आमी त्या देवाक बोजुया. आमचे दिनवास, आमचो मोग, आमची भक्ती देवाक आमी दिवया. Let us give ourselves our love and our devotion, our own offerings, a living sacrifice. Let's offer ourselves to God, because we have nothing but to give ourselves to Him. आमचे लागीं कांय ना फकत आमचें जिवीत, आमची भक्ती, आमचो मोग, आमचो दिनवास. तर आमचें समर्पण अर्पण आमी करतना मागुया पवित्र आत्म्या लागीं आमकां कृपा, आमकां बळ, हो वेळ देवा सांगताक सारूंक. आमी हांगासर हाजीर आसा, तरी आसतना आमच्या तकल्यांनी जायते विचार आसात, जायते प्रश्न आसात. ते कोश्ट, दूख, भार आमी घेवन आयल्यात. जेजू तुमचो सगलो भार जाणा. God knows each and every problem that you go through. But let all those our headaches, our worries and anxieties, keep them aside. Let us be free for a moment and be with Jesus. ह्या वेळार हे सगळें पयस धरून आमी हो वेळ फकत जेजूचेर दोळे धरून आनी आमचें काळीज ताका दिवन हो वेळ सारुया. आनी हें करपाक आमकां ताचीच गरज. If you really want to spend this time with Jesus, a quality time with Him, we need Him. We need His power. We need His Holy Spirit. The Holy Spirit who will control our minds. Holy Spirit will control our imaginations. Holy Spirit will control our whole body. पवित्र आत्मो आमकां आख्खे शक्तीन कृपेन बोधतलो. ताची गरज आमकां. देवा सांगता हो वेळ सारूंक, देवाक बोजूंक, ताचें उतर आयकोंक आमकां गरज आसा. तर ते पवित्र आत्म्याक उलो मारुया आनी आमचें समर्पण करून हो वेळ आमी देवा लागीं आमच्या मोगाच्या जेजू सांगताक आमी सारुया. तुमी दोळे धापचे,
हात उगडे दवरचे. एके भाशेन काळीज उक्ते ह्या वेळार पवित्र आत्म्याक तुमच्या मनांनी, तुमच्या काळजांनी, तुमच्या कुडींनी, तुमच्या आत्म्यांनी पवित्र आत्म्याक घेयात. तुमच्या भोंवतणी पवित्र आत्म्याक येवूं दी. तुमच्या घराब्यांनी, तुमच्या कुटुंबांनी, ज्या सुवातेर तुज्या रुमान तूं देवाक ह्या वेळार बसताय त्या सुवातांनी जेजूक भितर सरोनी. Let the Holy Spirit come into your heart, into your bodies, into your mind and soul, in all around you, so that everything is anointed by the Holy Spirit and you are able to give your whole self to Jesus without any distraction. पवित्र आत्म्या येतो देवो मोगाच्या उज्या मोच्या काळजांत. पवित्र आत्म्या येतो देवो मोगाच्या उज्या मोच्या काळजांत. हालेलुया Hallelujah, 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 Hallelujah. पवित्र आत्म्या येतो देवो मोगाच्या उज्या मोच्या काळजांत. पवित्र आत्म्या येतो देवो मोगाच्या उज्या मोच्या काळजांत. हालेलुया 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 Hallelujah, 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 Hallelujah. पवित्र आत्म्या येतो देवो मोगाच्या उज्या मोच्या काळजांत. पवित्र आत्म्या येतो देवो मोगाच्या उज्या मोच्या काळजांत. हालेलुया 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 Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. त्या पवित्र आत्म्या आमचेर भर आमकां तुज्या शक्तीन, तुज्या कृपेन, तुज्या बळान भर आमचें काळीज तुज्या खुशालकायेन, तुज्या मोगान हो वेळ आमी तुका भोजूंक सोदता. जेजू तुज्या आत्म्या बगर आमच्यांनी कांयच करूंक जायना. आमची मनां, आमची काळजां, आमची कुड्यो तुज्या शक्तीन भर, पवित्र आत्म्या शक्तीन भर. सगळे आमचे टेन्शन, आमचे कोस्ट पयस जावनी तुका भोजूंक आमकां शिकय जेजू. आमच्या काळजांनी, मनांनी तुजी उतरां घाल, भोजोवणेची उतरां घाल. Teach us, Holy Spirit, to worship God. पवित्र आत्म्या येतो देवो मोगाच्या उज्या मोच्या काळजांत. पवित्र आत्म्या येतो देवो मोगाच्या उज्या मोच्या काळजांत. हालेलुया सगळी हात मारून Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡ. Hallelujah, 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 Hallelujah. ಸೊಕ್ಲಿ
Hallelujah. 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 वळ्यान जाऊ दे तुमची. Hallelujah. 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 ಒಳ್ಳೆ ದೇವ ಕಾರ್ಗ ದಿಯಾತ್ ಕಾಲ್ಸಂತ ದೇವ ಕಾರ್ಗ ದಿಯಾತ್. Praise him from your heart. Let anything, let all the sound come from your heart. Just keep on thanking him. Thanking him. Whatever may be the words, it's not you, but the Holy Spirit is guiding you. So Holy Spirit is worshiping you through you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Just keep on saying hallelujah. That's a powerful praise. Keep on saying hallelujah. The Lord deserves your praises. Hallelujah. Hallelujah. Come on, Lord Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Fill us, Lord. Fill us with the Holy Spirit. Fill us with the joy. Fill us with the love, Lord Jesus. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. जे पवित्र आत्म्या शक्तीत भरम कर, पवित्र आत्म्या ज्ञानी भरम कर, सगळ्या मोगान भरम कर. तुझ्या जीवितान भर, Jesus, Jesus. Hallelujah, 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 Jesus, Jesus. Hallelujah. Glory to you, honor to you, power to you, might to you, Lord. The mighty God. Hallelujah. We children of yours, Father. We want to worship you. Hallelujah, hallelujah. 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 सगळे जेजूक समर्पण करा आता. Hallelujah. 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 अनेक पावटी. Hallelujah. या पवित्र Hallelujah. 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 अनेक पावटी. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Holy Spirit, we thank you. Holy Spirit, we thank Holy you. Spirit, we thank you. Holy Spirit, we thank Holy you. Trinity, we thank you. Holy Trinity, we thank you. Hallelujah. 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 मोगाच्या बाबडीनो आमी सगळीं ह्या वेळार पवित्र आत्म्याच्या खुशालकायेन बोल्ल्यात. We are filled with the love of the Holy Spirit, joy of the Holy Spirit, and that's the biggest gift the Holy Spirit can give to us. No matter what we have, आमच्या जिवितांत जायते कॉस्ट आसा तरी आसना ह्या वेळार खुशालकायेन बोल्ल्यात. And that's a sign that you are experiencing the power of the presence of God. The fact that you are feeling that joy this very moment, it means God has already touched you. Hallelujah. 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 पवित्र आत्मा तुजेर देवला जाल्यार देवान तुका ऑलरेडी आपले शक्तीन बोल्ला. सगळे विसर ह्या वेळार देव जाणा सगळे तुजें दुख तो पयस कोत्तलो. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 मोगाच्या बाबडीनो जरी तर आमची काळजां ह्या वेळार देवान कुशालकायेन भरल्यात जाल्यार त्याच कुशालकायेच्या नादार आमी देवाक आर्गां दिवया. कितली जावं तुजें दूख, कितलें जावं तुजें खोस, कितलें जावं तुजें दुयेंसां, कितलें जावं तुजें प्रोस्ट, तूं जिवा आसाय. आज पासून तुका देवान राखला, आज पासून देवान तुका सांबाळला. हें व्हडलें देणें आनी देवा लागीं जाता तुका सुटका दिवंक. हें सोजमोन घेवन की देवा लागीं तुका सुटका दिवंक जाता म्हणून हें मानून घेवन देवाक आमी दिनवासुया. In spite of all your pains that you go through, all the questions, the doubt and the uncertainties that you have in your life, that God has saved you. He is with you. He has been protecting you. And that's the reality. So let's thank Him.
Thank Him for all His love. Thank Him for all His goodness into our life. As we sing this hymn, Devak Argadiya. Devak din vasuya, Devak argadiuya, Devak din vasuya. Mój maduka, mój boduka, eka skoria deva. Urpunivet argadita, tuji mogal porsa. Deva argadiuya, Deva din vasuya, Deva argadiuya, Devak din vasuya. Akash pritu, tuven rozmiar, mój tłusty samaldaj. Rosna more, amkaj rozmiar, tuji korung seva. Devak din vasuya, Devak argadiuya, Devak din vasuya. Amche jivit zauniyeki, aparmadum tuje. Guru priti sasnak legi, odrekne kaj zače. Devak argadiuya, Devak din vasuya, Devak argadiuya, Devak din vasuya, Devak argadiuya, Devak din vasuya, Devak argadiuya, Devak din vasuya. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. You deserve all our love. You deserve all our praises. You deserve all glory. Because you are glorious God. A powerful God. We do not understand when we look around the sufferings of the world. But you had been there before us. You had been there before even we suffered, because you have already suffered on the cross. आमच्या जिवितांत नदर मारतना जायतें दूख आमकां दिसता, पूण क्रुसाचेर नदर मारतात तेन्ना आमी पळयता जेजून आमच्या आदी फुडेंच आमचे कोस्ट आपणाचेर घेतले. आमच्या आदी फुडेंच तो already costololo asa. He is there much before us. And by his cross, he tells us that he has gone through much more than what you are going through. The Lord is telling us that I have been through much more than what you are going through. खुर्साची नदर मारतना जेजू आमकां सांगता
तुजे आदी हांव ऑलरेडी कश्टवलां, तुजे परस चड कश्टवलां, पूण हांव जैतिवंत. कश्टाचेर हांव जैतिवंत, पुनर्जिवन जालां. तुमकां सगल्यांक म्हज्या पुनर्जिवनपणाक भागीदारां तुमी जाल्यात. You are all victorious in me because I have overcome the world. भियेनाकात. Do not be anxious. Do not be worried. जेजू जिवो आसा. तुमच्या सांगाताक तो आसा. You may not have your answers right now, but He is with you. He is walking with you in all your circumstances, especially the moment of crisis, especially the moment of turmoil. तुझ्या कश्टान तो तुझ्या सांगाताक चलता. Thank Him. What we can do is thank Him. जेजू तुका दिनवास, तुका वाखाणी, तुका मोहिमा, तुका आर्गां, तुका सगळें आमचें जिवीत. बाबा आमी तुका आदीन वाचता, तुका वाखाणटा. तूं आमचो मोग कोत्ताय, तूं राखताय, सांबाळटाय, दुखांत, कश्टांत, त्रासांत पासून तूं आमच्या सांगाताक आसा. Lord, we thank you. Thank you, Lord, from bottom of our hearts. Thank you, Father, for all your love, that you are our consolation. We run to you and we get your peace. We get the courage that comes from the Holy Spirit. We feel strengthened when we look at Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. My dear brothers and sisters, no matter how much you suffer, still we can thank Him. And that's our real being. In the time of the moments of our crisis, the pain, if we can thank God, that's the biggest gift that we can really experience here on earth. आमच्या दुखांत जरी तर आमी देवाक आर्गां दिता जाल्यार केदें व्हडलें भाग. दुखांत, कश्टांत, त्रासांत जेन्ना तूं देवाक आर्गां दिताय तेन्ना तूं बरवशाचो मनीस म्हूण दाखयताय. When you thank God in your pain, it shows that you are a person of hope. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आमी सगळीं दोळे धांपुया. As we sing this hymn, let us feel that you are in His real presence. And you are surrendering. You're giving your heart to Him. You're giving your love to Him. थोडे दाप येत गुडयेक आनी ह्या वेळार एके भाशेन काळजांतान तुजें समर्पण कर. आनी दी तुजें काळीज, दी तुजें जिवीत. जी कोण बसूंक सोदतात तांणी बसचें, जी कोण उबेच रावंक सोदतात तांणी उबें रावचें. But feel that God is with you. Feel Jesus right next to you. And as you feel Him, let us adore Him. Let us worship Him. ते जेजूक आमी अनुभवतना ताका आमी आमची भोजवण दिवया, ताका आमी दिनवासुया. And as you sing this hymn, thank God for the blessings in your life. God has blessed you. That many people had been telling me that they have been blessed through this adoration. From all over the world, people had been blessed. Some of you have got your jobs back. Some of you have got your answers. Many are conceived, as we had been praying for the young couples for the gift of child. There are many who are conceived. There are many who have received jobs. Thank God. There are others, problems are solved. Thank God. So this is the moment
to thank God from your heart as we sing this hymn. Light of the world, you step down into darkness, opened my eyes, let me see beauty that made this heart adore you, hope of the life spent with you. Of the world, you step down into darkness, opened my eyes, let me see beauty that made this heart adore you, hope of the life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. Here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether
Let's all sit. बसूया सगळ्यांनी. देवाचें उतर आयकुया. मातयाच्या शुभवर्तमानांतलें वाचप 11 ओळयो 28 ते 30. Gospel of Matthew chapter 11 verse 28 to 30. Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden light. सगळीं तुमी कोस्ट करतात आनी ओजाच्या भाराखाल आसात ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव दुलोब आनी ल्हानवीक काळजाचो, आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजें जूं घेवंक सोंपें आनी वाहूंक हळू म्हजें वजें. जेजू आयज आमकां आपयता आमचें कोश्ट, आमचें दुख, सगळो आमचो भार घेवन आपल्या सुरशी जेजू आपयता आनी आपणाचेर घालात म्हणटा. जशें सांगतालो जेजून ऑलरेडी आमचे कोस्ट, आमचे दूख घेतल्यात कुर्साचेर, आमच्या पातकाचेर. आतां ह्या वेळार आमी हे कोश्टवतात ते कोस्ट आनी आमचे पातकाचे कोस्ट सोर जायनात. Let us surrender all our pain to Jesus. मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या दिसांनी आमी पळयता चड आनी चड लोक डिप्रेशन ह्या दुयेंसांत सांपडलेलीं आसात. आनी जेन्ना मनीस डिप्रेशनांत गेलो, सगळीं ताची चिंतनां नॅगेटीव आसतात. आपणाक जीव दिवपाचें कशें दिसता, कोणा लागीं उलोवंक दिसना, खावंक दिसना, रातची सारकी न्हीद पडना. कित्यो ज्यो तुज्यो हॉबीज आसलेल्यो, कितें तूं कोत्तालो तें करूंक मन लागना. काळखांत बसोंक कशें दिसता. चिंतनां तकल्यांक धांवतात तीं राखूंक जायना. आनी हें डिप्रेशन घेवन जायते लोकांक जीव दिवंक कसो दिसता. आनी मोगाच्या भाव भयणीनो, जायते आमचे नियाळ केल्या उपरांत, जायते आमी रिसर्च शिकल्या उपरांत, डिप्रेशन हें एक तकलेचें दुयेंस. पूण आमच्यांनी जरी तर आतां कोण डिप्रेशनांत गेल्यात जाल्यार तांच्यांनी ह्या दुयेंसांतलो आमी निराशीपण कोंकणी भाशेन म्हणटा तातूंतल्यान भायर सरोंक जाता. आनी हेय फुडें परत डिप्रेशनाक वचोंक जायना जावंक आमच्यांनी तें आडान दवरूंक जाता. तर कशें आमी ह्या डिप्रेशनांतले भायर सरतल्यात, वो आमी फाल्यां आमी आमकांच कशें आडायतल्यात की आमी डिप्रेशनांत वचोंक जायना. हें तकलेचें दुयेंस. अनुभवा प्रमाणे, एक्सपिरियन्सा प्रमाणे, शिकपा प्रमाणे जेन्ना सजमोन घेयात कोणूय घरांत मेलो आनी मोत्ता तेन्ना मेल्या उपरांत अकस्मात मेल्ल्या कारणान गोचे लागीं हें मरण एक्सेप्ट करूंक जायना. कित्याक मेलो, अकस्मात कित्याक मेलो.
आमकां साडून कित्याक गेलो सगळें वद कुठे आसा एक्सेप्ट करूंक जायना तेन्ना लोक डिप्रेशनांत वेतात थोड्यांक वखदांची गरज पडत थोडी कडेन मॉडरेट डिप्रेशन म्हूण आसता सो एक्सेप्ट करूंक जायना तेच भायर घडयेक आमी आमकांच थोड्यो डेडलायन्स दिलोल्यो आसतात जेन्ना आमचे डेडलायन पावना तेन्ना आमी एक्सेप्ट करिना जाल्यार परत डिप्रेशनांत वचपाची एक गॅरंटी आसता दुसरें कारण डिप्रेशनाचें जायत्यो वस्तू आमी आवडेतात आशेतात आमकां करूंक सोदता जेन्ना त्यो वस्तू आमी करूंक पावना आशेताल्यो त्यो वस्तू आमकां मेळनात तेन्ना परत आमी डिप्रेशनांत वचपाक शकतात तर मोगाच्या भाव भयणीनो कशें आमी भायर सरतल्यात एकूच उपाय आमी म्हणटा ताका एक्सेप्टन्स एक्सेप्ट करूंक जाय जी वस्त तूं आशेतालो ती तुका मेळोंक ना एक्सेप्ट कर एक्सेप्ट करिना जाल्यार आनिकूय तूं फुडें डिप्रेशनांत वता आनिकूय चिंता कित्याक जावंक ना कित्याक मेळोंक ना कित्याक इतलें आशिल्लो इतलो हांवें प्रयत्न केलें इतलें हांवें ट्राय केलें कित्याक मेळोंक ना मेळोंक ना एक्सेप्ट द फॅक्ट जस्ट एक्सेप्ट द फॅक्ट ते आमी एक्सेप्ट करीत जाल्यारूच हातूंतले भायर आमी सोदतल्यात आनी मागीर फुडाराक फॉर द फ्युचर फुडाराक असले दीस असले दुयेंस नाका जाल्यार कितें करतले आमी आमचें एनवायरमेंट जें आसा त्या एनवायरमेंटांत आमी एके भाशेन जेन्ना एक्सेप्ट करूंक आमी शिकोंक जाय आनी एक्सेप्ट करतना आमी सरेंडर आस्पेक्ट चड आसता ओके लेट मी गिव अप लेट मी सरेंडर हांव सरेंडर करता समर्पण करता आनी एक्सेप्ट करता सो आमी एक्सेप्ट करूंक शिकोंक जाय जायते पावटी आमी एक्सेप्ट करिनात आमच्या संबंदांत आमच्या कामांत आमची आशा डिजायर ज्यो आशा आवडी आसले आमी ते समर्पण करूंक आमकां घडोना शिकोंक ना वील हॅव टू लर्न हे आमचे अनुभव एक्सेप्ट कर कितेंय सगळें सिट्युएशन तुजें कसलेय परिस्थिती आसूं ती एक्सेप्ट कर थंयसरूच तुका सुटका मेळटा आनी एक्सेप्ट कोणाच्या नांवान जेजूच्या नांवान इट इज इम्पॉसिबल टू एक्सेप्ट थिंग्स विथआउट जीजस दॅट्स वाय देर इज अ aspect of surrender. So I talk about the depression. The cause of depression is non-acceptance of our environment, our deadlines. Somebody dies, we have desires, we have expectations. When they are not met, we get into depression. So the only way to get out of depression or to avoid depression in the future is unconditional acceptance of the reality as it is. Unconditional. So when you say unconditional acceptance of the reality, it's only God can make that attitude in you. So unconditional acceptance. It's only the power of God, if there is in you, will you able to say, okay, I accept it just as it is. Whether the person, the situation, the environment, your desires, your failures, anything. So unconditionally you have to accept. And that unconditional acceptance happens only when you totally surrender to God. Or with the power of Jesus, you are able to surrender and accept. Otherwise it is difficult to accept things that you never, thought would happen, and it has happened. So unconditional acceptance is possible only with the power of Jesus. जेजूच्या हाताक धरून कसलेच थंयसर प्रोस्ट कसलेच थंयसर कंडिशनां घालिनासतना हांव जे सिट्युएशन आसा जी परिस्थिती आसा जे आमचें वातावरण आसा म्हजे भोंवतणीक जें कितें आसा म्हजे फेलियर्स आसात अनएक्सपेक्टेड ज्यो वस्तू जाल्यो त्यो आसात त्यो सगळ्यो हांव एक्सेप्ट करून घेता जेजूच्या नांवार आनी मागीर लेट गो ऑफ आमी म्हणटा आनी सोडून दिता
तेन्ना आपुणूच हें निराशेपण देंवता, चिंतना बदलतात, तकली जाग्यार परत पडटा. सो to avoid future depression, one should learn to accept the things will happen to your life unconditionally. You have to accept, no matter how negative it is, how difficult it is. Learn to accept, surrender, and let go of. So that's why all these things will happen only with the power of God. देवना डिफिकल्ट जाता ह्यो वस्तू एक्सेप्ट करपाक, मानून घेवपाक. मरण जावं, फेलियर जावं, जी कामां जावपाची आसलोली ती जावंक ना, हें सगलें मानून घेवपाक कोस्ट. पूण जेजूच्या शक्तीन हें मानून घेवपाक जाता, आनी तेन्नाच निराशेपणांतले आमी भायर सरतले. वो फ्युचर फुडाराक आमी निराशेपणांत भितर सरचे ना. फुडाराक आमी जिवितांत आमी डिप्रेस जावचे ना. जेन्ना हांव जाणा देवाचे कृपेन हांव सगली वस्तू हांव मानून घेता, एक्सेप्ट करता, आनी मागीर थंयसर आमकां सुटका मेळटा. डिफिकल्ट टू अंडरस्टँड दीस कॉन्सेप्ट्स दॅट आय टीच, बट these are part of our experiences. So this is how we bring people out. So surrendering in the hands of God and accepting that you never accepted and letting go of things will help you to live your life again peacefully. परत खुशालकायेन बरेपणान जिवपाक आमकां देवूच आदार दितलो. सो डिप्रेशनान भायर सरतलीं जाल्यार देवाची शक्ती जाय. सो मोगाच्या भाव भयणीनो, let us try, because we are prone today. This kind of crisis will come. The world is so weak, and we are all the more weak. Let us learn to accept things unconditionally with the power of Jesus and avoid getting into depression. No matter what it is. कितेंय जावं आमी जेजूच्या शक्तीन जी वस्तू नाका आसलोली पासून आमी एक्सेप्ट करून आमकांच आमी शांतीन दवरुया. आनी जितली आमी शांतीन उरतली आमी आमकांच बरेपण मेळटलें. And along with that, the power of God is important to fight this crisis of life. Let us all stand and surrender ourselves in the hands of God. All our prayers now. We have heard the word of God. We have reflected on the words of Jesus. Let's unload all our worries and anxieties in the hands of Jesus. He will give us peace. तुम्ही आयल्यांत तुमचे भार घेवन, तुमचे कोस्ट घेवन, जेजून सांगला ते भाशेन तुमी ह्या वेळार जेजूच्या हातान घालात हें तुमचें दूख. लर्न टू सरेंडर. आमी सरेंडर म्हणटात. एक पावटी हांवें हें म्हजें दूख, हें म्हजें प्रोश्ट जेजूच्या हातान घातलें म्हणटच मागीर हांव चिंतिना. So once I surrender, then I should not think about it. If you continue to think about it, it simply means you have not completely surrendered. So if you have given in the hands of God all your life, everything, all your pain, then you are not anxious about it. You are not worried about it. If you continue to worry in spite of surrendering, it means 100% surrender is not done. So once you surrender, it simply means, Lord, now you take care of it. I want to be peaceful. The problem remains, but Jesus is fighting. You are not fighting. You are not thinking. You are not calculating. You are not being anxious about it. It's God who is fighting now. So that's the meaning of surrender. Surrender कोत्ताना एक पाट केलें, देवाच्या हातान घातलें, तूं चिंती नाकाय. तूं परत तेच वस्त तकलेन हाडी नाकाय. तूं परत तेच वस्त हाडटात जाल्यार तुजें समर्पण जावंक ना. म्हणटच
ह्या वेळार समर्पण करुया. दोळे धापा तुमी सगलीं. जोण एकल्याचें दूख आसा तें समर्पण कर. कसलेंय दूख जावं तुजें तें. And once you surrender, remember this: God is in control of the situation. एक पार्ट तुवें समर्पण केलें, आतां जेजू झुजता. हे हो भावार्थ आसूंक जाय. आतां जेजू झुजता. It's God who is fighting now on your behalf, because you have put it on him. Now he is carrying the load. Very simple. You have unloaded on him, now he is carrying. That means you should be free. You should not think. That's the meaning of surrender. Let's surrender. म्हाका जें कितें आसा तें हे वेळार Lord, we have come with all our pain, all our questions, all our difficulties. As we sing this hymn, ask the blood of Jesus to set us free, to heal us. Precious blood of Jesus, heal me. 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 Once again, precious blood. Precious blood of Jesus, heal me. 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 हे वेळार मागता फ्रांसिस्को झेवियर फेर्नांडीस हाचे प्रोस्ट जेजूच्या हातान घालता. ताच्या भुरग्यांक जेजूच्या हातान घालता. ताचो कुटुंब जेजूच्या हातान घालता. जेजू, तूं जाणा सगलें दूख ताचें. ताच्या भुरग्यांक हातान घालता जेजू. हाड सगलें वायट ते कुटुंबांतलें. काळ सगलें तांचें दुयेंस पयस कर जेजू. भुरग्यांक किरीत भाशेन तूं सांबाळ जेजू. सगलें दूख ताचें. मागता गांवांत 2 भयणो आसात. एकल्याचें ऑपरेशन आसलोलें. दोतोरान तें ऑपरेशन करूंक गरज ना म्हूण सांगल्या. तर कितें उरलां जाल्यार जेजू तुज्या रोगतान ते भयणीचें दुयेंस तें धुवन काड. आनी एक भयणीक तशेंच आतांच सांगलां कितें तरी मेवलां. आजून क्लियर रिपोर्ट्स मेळोंक नात. जेजू तुजें रगत तिच्या कुडीन भोंवन तें सगलें दुयेंस आसा तें पयस करून ते भयणीक पिकोवणी दी जेजू. आमचो एकटो गांवचो भाव आंतून ताच्या स्पायन ऑपरेशन जालां. देवा कारगां दिल्यात. घरा हाडलेलो आसा. तरी आसून जायते दूख जाता. जेजू उलोली पेकोवणी तुज्या हातान. तुजो पेकोवणीचो हात ताका लाय जेजू. ती पेकोवणी दी.
Precious blood of Jesus, heal me. 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 जायते भावांचे पोटीर वचपाचे आसात. जायते जाणांक अजून विजा पडोंक ना. कॉलां येवन परत गेली. थोड्यांची पासपोर्ट हातांत पडोंक ना. आमचे गांवचे भाव आसात. आनीकूय जायत जाणांक कॉलां येवपाची आसात. आशेतात परत कामाक वचपाक जेजू. पुलीस वाती तूं तांकां बरी शांती मनाची काळजाची दी. तांच्या काळजांत हो भरवसो घाल की तूं आजून पासून तांच्या सांगाताक आसा आनी तुज्याच हातांत सगलें आसा. हे बरवशान तांकां भर भिरांत काड जेजू तांच्या मनांतली काळजांतली. आनी हे भुरगे आशेतात तांकां बेगूनच ती विजा फावो जावं दी. तांचें काम फावो जावं दी. आनी एकटो भुरग्यान सांगला जायतीं वर्सां जालीं परत ताका कॉल येना. कितें चुकलां, कितें आडकुळें आसा जेजू. तो सारको निराश जालोलो आसा. ताका घालता तुज्या हातांत ह्या वेळार. तुजी पिकोवणी मागता जेजू. तूं देव तुजे लागीं घोडटा. तर बापा बेगीनूच ह्या भुरग्यांक तांकां काम फाव कर. आनीकूय जायतीं आसात कामाक आशेतात. जेजू तूं ह्या संवसारांत येवन तुवेंनूय काम केलें. तेवयाचें काम केलें. कार्पेंटर लॉजो नासतना देव आसलो तूं. संवसार तुवें रोचला. ह्या संवसारांत मनीस सादो मनीस जावन तूं काम करून एके भाशेन आमच्या संवसारीक कामाक तुवें एके म्हत्व हाडलें. सॅंक्टिफायड द लेबर. आमचे जायते भुरगे आसात. बारीक बारीक कामां आसात पूण करूंक तांकां मन ना. फकत व्हडलीच कामां सोदतात. बोटेरूच कामां सोदतात. दुसऱ्याच तरांनी कामां सोदतात. जायतीं कामां आसात. जेजू तूं देव जावन तूं ल्हान जावन थेवयाचें काम केलें. हे भुरगे बेश्टेच फॉल्स होप घेवन रावल्यात थोडे. तांकां कसलें ना कसलें काम करपाक तूंच तांच्या मनांत कामाचें मन घाल आनी हे एटिट्यूड उत्पन्न कर. मागुया तांचे पासून. Precious blood of Jesus, heal me. 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 Once again. Precious blood of Jesus, heal me. Precious blood of Jesus, heal me. जायते भुरग्यांक कॉल येयलोली आसात. ह्या दिसांनी ते वचपाचे आसात. जेजू तांच्या सांगाताक वाटेचेर तूं तांकां राख आनी सांबाळ. थोडे नवे भुरगे वचपाचे आसात. तांची भिरांत पयस कर. एका देशांतल्या दुसऱ्या देशांत वेतना तांकां वाटेर कसलेंच हें दुयेंस लागून जावंक तूंच तांकां राख. तुज्या रोगतान तूं तांकां दापून दवर. जायते भुरगे जायते आमचे गांवचे भाव आमच्या घराब्यांतले भायर गेल्यात परत कामांत.
थोड्यांक थंयसर कुडीची भलायकी ना, डायबिटीज वा दुसऱ्या तरांनी कितें ना कितें जालोलें आसा सायबा. तुजें रगत हे आमच्या भुरग्याच्या, आमच्या भावांच्या काळजांनी, तांच्या कुडींनी तें रगत भोंवन तांकां पिकोवणी दी जेजू. दी पिकोवणी जेजू तांकां. जायते भाव परदेसांत आसात, गाल्फांत आसात, UK आसात, जायते प्रोस्ट आसात तांचे लागीं. जायते गरबे कश्टवतात ह्या दिसांनी. जेजू तांकां तूं राख सांबाळ, तांकां सुटका दी. Blood of Jesus, set us free. Precious 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 blood of Jesus, set us free. Lord, we continue to pray for the country Afghanistan. Lord, bring peace there. All those leaders who are going to govern the country, Lord, your Holy Spirit guide them, especially that they may respect the people with dignity. I claim your power, Lord, over that country for peace, for stability, for order. Let those people be guided by the authority of the Holy Spirit. Let there be peace in that country. Let's pray. Heal the world. precious blood of Jesus, 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 heal the world from the virus. Precious blood of Jesus, heal the world. Precious blood of Jesus, heal the world from terrorism. Precious blood of Jesus, heal the world. Precious blood of Jesus, heal the world. Precious blood of Jesus. Precious blood of Jesus, heal the world. Precious blood of Jesus, heal the from COVID-19. Precious blood of Jesus, heal the world. 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 All the people attending the healing service tonight, people gathered here, people all over the world, people who are attending in their houses, people who will be attending during this week, you surrender yourself, your questions, your anxieties, your worries, your tensions. Bless, Lord. Heal, Lord. Ask with faith.
Pray with faith. Believe that God is going to heal you. Believe God is going to set you free. Today's word that the Lord is telling us, come to me. Take my yoke. The Lord is taking your burden on himself. Believe this, the words of Jesus. It's going to heal you. Surrender now. All your pains, all your pains, all your sicknesses, all your problems. The Lord is going to heal you. Thank you. Blood of Jesus, heal us. Precious 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 blood. Precious blood of Jesus, heal us. 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 Lord, we thank you for giving us this beautiful moment. Thank you for your word. And as we go, Lord, we ask you to be with us every day, every moment, as we walk around, as we go about with our works, in our families, in our houses, in the places of work. Lord, be with us all the time, above us, below us. Lord, be with us in our right, in our left, in our front, in our back, and protect us. As we sing this hymn, let's ask the Lord to be with us. ह्या गायनावरवीं आमी जेजूक सांगुया आमचे सांगताक राव म्हणून, आमकां वाट दाखय म्हणून, आमकां राख म्हणून, सगल्या शक्तींतले मेळ्या आत्म्यांतली आनी आमकां सुटका फाव कर म्हणून. Moche buble donui basuni Christ mosha Davia usvia paulani Christ moche sori soglia swatani Christ moche bodi charu ivatani Christ moche sori soglia swatani Christ moche bodi charu ivatani Christa suamcha soglia karsani Christa suamcha komol monani Christulo amcha donui kanani Christio amcha nirmol gudini Christulo amcha donui kanani Christio amcha
निर्मोल कुडीनी क्रिस्तांचे जिवीत आनी एकूस्वार क्रिस्तांचो उस्वार दुर्दिसांनी रात क्रिस्ताचो आमचो इश्ट सोरकाळी क्रिस्ताचो सदांच आमच्या दोरमोडी क्रिस्ताचो आमचो इश्ट सोरकाळी क्रिस्ताचो सदांच आमच्या दोरमोडी राजवड सोलो गावागावानी क्रिस्त राखण करू आमच्या रस्त्यांनी क्रिस्त बिराड करू शेतां बाटांनी क्रिस्त आपलो बावटो क्रिस्त बिराड करू शेतां बाटांनी क्रिस्त आपलो बावटो उबो दोंगरांनी. सगळीं दिमी घालुया देवाचो आशिर्वाद आमकां घेवया. संस्काराक इतल्या व्हडल्या साश्टांगी नोमान करता सोडून दिवन आपल्यो रेती सेवा दवरून नवो दवरता सोयबाचे Bishuj amci Gospoda utamuka Tirwano amco bawa Soy morte Bishuj dina Priticha Soy divo putaktacha Burgutun kalsantona Bonduya makanuya Upsolyada chimodulo Bogacia powietrza dnia Są skargą